କାହିଁକି ମାନ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚରେ କେତେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା କହୁଥିବ କାକା ମା କହୁଥିବ କାକା ମା କହୁଥିବ କାକା ମା କହୁଥିବ କାକା ଭାରି ଯାକୁ ଦେବେ ଖାଇବା ଲାଗିବ वीडियो टा होची वीडियो कॉल ले मारू ना वो हे जाइतो 70 वर्ष 80 वर्ष वो को दो मो कोटा पेट में किया लो ए ऊपर चालू छ ना या पैसे बंद टिपिले बंद कहबो इबे खाई जाइतलो ओइ ठाका पछी सोकी ने पेट में किया चले आइलो कला हे ऊपर से पुओ छोटा को जा